देखो इन्हें ये है। ଆଉ ପାଳୁଙ୍ଗା ନୂଆ ମୋବାଇଲ ନେଇ ଆସିଛୁ? हाँ भाई नहीं आसची। ନୂଆ ମୋବାଇଲ କଣ ଖେଞ୍ଚୁଛୁ? ଏଇ गर्लफ्रेंड से କଥା ହଉଛି। बड़ा हरामी हो बेटा। गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोଉଠୁ ପଟେଇଲୁ? एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ऑनलाइन क्लास ପାଇଁ ବାପା ମୋବାଇଲ ଆଣିଦେଲେ। ମୋବାଇଲରେ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଥିଲା। ଫେସବୁକ୍ ରେ 2ଟା ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ 3ଟା ଝିଅ ପଠେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ? ସେଟା କିଏ କରେ? क्या बात है सर, जली ना तेरी भी जली ना। ଦେଖିଲ ତ ମୋବାଇଲ କଣ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା ଆଉ କଣ କଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଜାଗ ବାପ ମା ଜାଗ, ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିମା ଫାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଦେଖ। ଝିଅ ପଟେଇଛୁ ନାଇଁ? ଝିଅ ପଟୁଛୁ बदमाश अपदार्थ कुलांगार तक्कल मारो मोबाइल दे खराब बदमाश अपदार्थ। এই মোবাইল সমস্তଙ୍କୁ बर्बाद करती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये भगवान क्या जुल्म है। आईडी टा देख के ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूं।